Maayong buntag sa tanan, grade 3 students. Ako di ay si Teacher Juliana ug ako di ay ang maestra ninyo karong buntaga. Sa dili pa nato sugdan ang ato ang leksyon karong buntaga, palihog ko sa pagbarog aron pag-ampo. Dudong palihog ko sa pagpasingugda sa pag-ampo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Now, bago mo molingkod sa inyong malingkuranan, please pick up the pieces of papers o ilabay siya sa basurahan. And arrange your chairs properly. O karon tan-awon ni Teacher Juliana kung naabay absent sa klase. Naabay absent sa klase? Sa atong pamaagi sa pagtan-aw kung naabay absent sa klase, palihog og isa sa inyong kamot. Karon tan-aw nato kung naabay absent sa mga babae. Palihog og isa sa kamot. Okay, very good gayang mga babae kay kompleto silang tanan. Karon nasad kay sa mga lalaki palihog og isa sa kamot. Okay, very good sad ang mga lalaki kay kompleto silang tanan. O karon naay pangutana si teacher. Naabay gihatag nga assignment si teacher sa inyo ha? Naabay mga projects nga i-pass karong adlaw? Walay gihatag si teacher, walay i-pass? Okay, wala. Since wala may gihatag nga assignment si teacher, naa na lang mga pangutana si teacher. Ug usa sa mga pangutana niya kay unsa may gileksyon nato natong miaging adlaw? Kinsa may makatubag kung unsay gileksyon nato natong miaging adlaw? Yes, Dudong? Naghisgot sa sounds. Unsa man kaha na ang sounds? Yes, Inday. Sounds, okay. Ang sounds kay mga langas. Mga tingog na nadungog nato sa ato ang palibot. Ug na gitawag nga environmental sounds. Okay, very good. Karon, tigaay ko nuko og mga examples sa mga sounds. For example kay karon madungog nato ron kay ang sakyanan, tingog sa sakyanan. So may laing tingog nga madunggan nato sa palibot. Mga hayop, naatay mga hayop nga madunggan sa tuang palibot. Lain pa kay mga tao, mga butang. Right? Okay, very good. Buot pa sa bot, naamoy nakatunan sa miagi nga leksyon. Karon andam na ba mga bata para magkat-on na pud og bag-o? Isa ang kamot sa ganahan magkat-on og bag-o. Okay, very good. Bago na to sugdan ang ato ang leksyon karong adlaw, naa sa ipaila-ila si teacher sa inyo ha. Ang iyahang pangalan kay si Ana. Kailangan mo ni Ana, class? Wala. Akong ipaila-ila si Ana sa inyo ha. Ang inyo ha makita sa ako ang likod ang picture ni kinsa man ni Ana. Okay. Atong ila-ilahon kung kinsa si Ana. Na atong basahon kung unsay nakabutang sa blackboard. Okay. Una kay iyahang pangan. Mao ni si Ana, 9 years old. Noy anyo si Ana. Si Ana kay grade 3. Ug si Ana kay nagpuyo sa San Remeo. Ug ang paborito nga pagkaon ni Ana kay chocolate ang iyahang paborito. Kaduha, paborito niya ang color puwa. So kinsa may mga hilig og puwa nga color diri? Naa ba? Okay, naa. Karon mga bata, naa ba may nabantayan sa kung unsay nakasuwat diri? Naa may nabantayan? Ang kani nga nakasuwat dinhi kay information, tinuod nga information ni Ana. Ug ang naa dinhi kay ang iyahang opinyon nga mga ganahan, iyahang opinyon nga mga paglantaw. So buot pa sa bot, ang dinhing dapita kay ang information ni Ana nga dili kay tinuod na siya dili mausab. Ang dinhi kay sa inyong nabantayan, tsokolate ang iyahang paborito. Meaning, naapay chance nga mausab ang iyahang paborito nga pagkaon. Ya ikaduha, color. Naapay chance nga mausab ang iyahang color. Basin dahil sa karon, puwa ang iyang ganahan sa sunod adlaw kay lahi na
katapusan. So, ang atong pagahisgutan karong adlaw mga bata kay about siya sa tinuod o sa opinion, sa kamatuoran o sa opinion. Now, please read the title, everyone. The fact and opinion. Again, the fact and opinion. Now, before ta mo proceed sa ato ang klase, sa ato ang discussion about sa fact and opinion, basahon usa nato ang ato ang objectives aron makita nato kung unsay ato ang makatunan sa kaninga leksyon. Everyone, please read objectives. At the end of the lesson, the students are expected to first, distinguish the characteristics between fact and opinion. Next, analyze text and media by differentiating fact from opinion. Next, cultivate a curious mindset towards learning the importance of fact and opinion. And lastly, appreciate the importance of honesty and accuracy. Kani silang tanan ato aning makuha after nato kung maminaw tag tarong, kung mo participate ta, makuha ni nato silang tanan sa ato ang discussion karong adlaw. Karon, andam na ba mo mga bata sa pagkat-on og bag-o nga leksyon? Okay, ato anang sugdan. Karon ato ang tan-awon kung unsa diay ang fact. Karon ato ang basahon kung unsa ang definition sa fact. Okay. Please read, everyone. Fact o kamatuoran. Kini mao ang tinuod ug dili mausab. Sakto ba mga bata na ang fact kuno o kamatuoran kay dili mausab? Dili mausab, dili ba mausab ang kamatuoran? Yeah, very good. Dili mausab ang kamatuoran. How about sa opinion? Ato ang basahon. Kung unsa ang pananaw sa usa ka tawo. Sakto ba ang giingon ni Inday ganina nga ang opinion kay naghisgot siya sa panlantaw sa tao. Panlantaw sa tao sa usa ka butang. Okay, very good. Karon aron ni inyong mas masabtan pagpamaayo kung unsa ang fact ug ang opinion, naay giandam si teacher nga 5 ka examples. Karon, unsay nakita ninyo sa una nga picture? Unsay nakita ninyo? Unsa man kaani siya nga picture? Very good. Kani nga picture kay kalendaryo. Karon basahon nato unsay nakasuwat sa kalendaryo. Tanan basa? Naay 12 ka buwan sa usa ka tuig. Again, naay 12 ka buwan sa usa ka tuig. Tinuod ba na mga bata? Tinuod ba nga naay 12 ka buwan sa usa ka tuig? How about you, Dudok? Tinuod ba nga naay 12 ka buwan sa usa ka tuig? Okay, tinuod daw nga naay 12 ka buwan sa usa ka tuig. Unsa man kaha ni siya? Fact ba ni or opinion? Isa ang tuo nga kamot sa nibutar sa fact. How about sa opinion? Left hand. Okay, sakto mo mga bata. Ang kanina example kay naghisgot ni siya sa fact. Kay naghisgot siya kamatuoran. Tinuod nga naay 12 ka buwan sa usa ka tuig. Karon, ari na puta sa ikaduha nga picture. Unsa man kani ang ikaduha nga picture? Makita ni nato siya sa dagat. Naay uban nga mukaon ani. Mukaon ba mo ani, class? Oo, mukaon. Karon unsa kay pangalan ni? Yes, Inday, unsay pangalan? Very good. Ang pangalan aning nasa picture kay Kugita. Karon basahon nato kung unsay nakabutang sa Kugita. Ang Kugita kay adunay 8 ka kasway. Sakto kaha nga naay 8. Kinsay mo tuo nga naay 8 ka kasway ang Kugita? Isa ang kamot? Okay, very good. So, ang Kugita kay naay 8 kuno ka kasway. Fact ba ni siya or opinion? Para ato mapamatud-an, ato ang ipon ng ihang kasway. Andam na ba mo ihap mga bata? Okay. Let's start counting. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. So meaning, sakto nga naay 8 ka kasway ang kugita. So unsa ka ni siya? Fact or opinion? Very good. Mao ni siya ang fact. Mao ni siya kamatuoran. So meaning tinuod nga na adunay 8 ka kasway ang kugita. Okay. Karon ari na punta sa ubos sa ikatulo nga picture. Unsa man kaning mga naglain-lain nga color diri? Unsa ka ni siya? Unsa? Very good. Kani maoy mga buwak. Makita ni nato siya sa garden o sa gawas sa eskwelahan nato. Karon basahon nato kung sino nakasuwat sa ubos sa buwak. Ang mga buwak kay nindot. Agree ba mo mga bata nga ang mga buwak kay nindot? Agree. Na ang mga buwak kay nindot, unsa ka ani siya? Fact or opinion? Na before that, i-explain sa ni teacher nga naay ubang mga tawo nga dili ganahan og buwak. Naay ubang tawo nga ganahan og buwak. So unsa ka ni siya? Naana may ka-idea kung unsay answer aning first picture? Ang tubag kay opinion. Ngano opinion man siya, teacher? Opinion siya kay naay ubang tawo nga dili ganahan og buwak, wala sila ninduti sa buwak. Sakto ba? Nabay sa inyo ha dili ganahan og buwak diri? O naa si Dudong dito nga dili siya ganahan og buwak. So napakita siya nga opinion ni. Opinion ni sa usa ka tawo nga ganahan siya sa buwak. Sabtan ba mga bata?